عبد الله نمنا يتقابل لتا عرش لا ينور نقاري التمتع مشراي تاهدج حور العين متى وهبي جب وهبي النايتو لموتو دستا سلال من دنو يتدست وهب يلمنو ودلت عبد المطالب نقروت نبرا يالفو كتاب شمي وتالبل من بطن العرب አባቱ ተቁረይሽን እናቱ ተወህብ መሬት የሚገዛ ሸርቀ ወመግሪብ በቁርአን የሚባላል ወስጁድ ወቅተሪብ በድር የሚዋጋ በመላይካ ጀብ መድኃኒት የሆነ ስሙ ለአዛብ መሆኔ ነው ብሎ የአሕመድ ቤተሰብ يتبع قزيان زويتو قبلتو تحضروا ماتو ججمي تنوتو زتنيوم ورسل وجهو قوموا بلدتاچو يقرونما نتكافلوا باچو على جامنتون على قربنا لنقر وين يلجهن زنا አንቱ ኮዲካውን አታውቁትምና ስሙ የተጠራው ገና ትላንትና የነበረውን ኑር በመቃም አልሃናን አላህ ባንቱ አረገው ዛቱን ጨመረና የቆነጠራትን ጅብሪል ተመዲና ደግሞ መጣና በሶስተኛው ቀኔ ደግሞ መጣና በሶስተኛው ቀኔ የልጅሁን ፈትሉን ልንገርህ ወይኔ ደግሞ አንድ ቀመቶ ሁኘ በመናም የምስራች አሉኝን አቡነ አደምን አላህ ብሎ ያለው የፈጠርኩኝ ዓለሙን ላንተ ነው ናንተ ለኔ ነጀብ ያገባሽው ጌታ ያረገሽው ሹም የምስራች አሉኝን አቡነ አደም ባገባሽው ጌታ ባረገሽው ሹም አሉ ወደግሞ የወህብ ቀለጤ ስምሽ ተጠራው በሰማይ ቀላጤ ያገባሽው ጌታ ያረገሽው አጤ እኔም በሱ ስም ነው ተሁሉ ማብለጤ ተኢብሊስ መወስወስ በደህና ማምለጤ ተሰማይ ወርጄን ምድር መቀመጤ ጀማሉ 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 ናሉ ወድረግሞ ናጠሙ ዘሚል ያረገሽው እኮ ነብይ ነው ሙርሰል ፊት ወደር ነው እኮ ለረበል ጀሊል የቁርአን ሷሒብ ነው ናሉ የኑዙል የተሰጠቆ ነው ሲፈተል ከማል የሽማግሌ ልጅ የኢብራሂም ኸሊል የሶብረኛ ዘር ነው ደሞ የእስማዒል የአቡበክር ጌታ ደሞ የቢላል የዓልይ ወንድም ነው የሰይፈ ልመስሉል የተቆጣ ለታ ንረበል ጀሊል ነብይ የተባለ ነፍሴን ነፍሴን ሲል ካፊር የተባለ አይነል መፈር ሲል اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا سبالا جهنم جربا صراط ستكل سراچن سمزن بمولان بيقول محمد قمال لما قلاقل جبنا عينين بورور بزه محل قتل ماري انقوان يمين قلاقل يتكمكم بتلك الرسل يتكمتبت محمد كامل يما يتي حفصة يا عائشة بعد لما استطت وصفة الكمال تزاكوي وتعال لما قلاقل الله يخلقه قداك وصوستنا واندنيا والدنيا واندنيا وبرزخنا سوستنيا ومن قزيم يا ودار البقانا لمولا ومكوا شومو محمرنا بقضاو شماني بقدرو مكاس تسرتا دنيا ستجرس يتقرأ طفتوا عرش سينكتكت وها يتبالج باندي بوي ستروات